हरि श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थोध्याय मुखं करति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते तत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवः नारायणाय नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। चतुर्थोध्याय चौदे नारादि अनिष्ट दक्षिण व्याकुल युधिष्ठिर अर्जुन मुखरु शुणिले श्रीकृष्ण लीला संगारिले अर्जुन राजार वचन है सुतवाच गला जे द्वारका भुवन बंधु बांधव तस आसी स्नेह जड़ित मोह पासे माया मनुष्य रूप हरि छद्र में गृहवास करी संसार जार खेल घर ब्रह्मा शंकरे अगोचर विचार तार जानिबारे मिलिला द्वारका नगरे एते हे मास तहि रही कुष्ठर पाद चिते देहि एमते गला दिला केते चंचल युधिष्ठिर चिते अर्जुन न मिलिला पासे घर भूत देखे त्रासे कालर गति विपरीत धर्म प्राणी करचित आपुआचारे कले दम्भे जतित काम क्रोध लोभे मित्र शत्रु शतवती पिता माता रजे भ्रांत गंधी स्वामी भारी जा पुत्र मेले रात्र दिवस कली कले विरते अरिष्ट सूचक प्रकाश होइला अलेख पाप प्रकृति प्राणी कर देखी चकित नृपवर भीमसेन को राही पासे कहती अपना विश्वास युधिष्ठिरवाच अर्जुन द्वारका भुवने गला बांधव दरसरे कुष्ठ महिमा कुष्ठ संगे जानिबा पाए नाना रंगे एवे शपथ मास गला तेबे अर्जुन रहिला किबा केवल विपरीत तेणु चंचल मोर चित किहे तुमर पास छाड़े अर्जुन रहे भवानी यह तो जानी न पारही भय व्याकुल मोह देहि नारद कही गले मते से काल हेला बा प्रभाते कीड़ार शरीर उच्छर किबा उच्छिल भगवान से हरि स्नेह प्रभादे बुझे बसिली राजपदे द्वारा संपद प्राणी वर सर्वमंगल दामोदर सकल राजा वर पादे खटंती जार बसादे तार भल भल वर से हरि शरण सोदर देख प्रत्यक्ष मुख्य दर दिशे आकाश अंधकार विविध उच्चात गगने तेणु संशय वर मने भूमि आकाश प्राणी मन भय कपति छर छर वर वर बुद्धि चिदे कपे कदली धन्यवादे अरिष्ट सूचक स्वभाव जेरे निकटे दुख देव उरुलोचन बाहुमान भाव जेस्परे घन घर भय काव्य शरीर देख प्रत्यक मुख्य वर रवि उदय काले आसी सुगाल जुते जुते बसी पूर्व दिग को मुख करी बरनु अदल उद्गारी कहती भय कर राध से सुच बरबाद कुकुर बर मुख चाही निर्भय रदन करही सुगाड़े बर वाम भागे बेग बढ़ती दक्ष मार्गे आवर शुभ पशु जीति मते भजती विपरीते एवर गज स्वजेते मते चाहती अश्रु नेत्रे जबर दूत प्राय आसी उल्लड़ मर आगे बसी शबद किपाए बेदिरी मोहर चाहती कल तोरी अति उल्लड़ मुख रावे रावई भयंकर भावे यहाँ रवे शून्य बही पजाए न रहिबे कही देख हे ध्रुव दश दिग अंधार प्राय बही दिश पर्वत तुल्य वसुंदरी कबई घर नाद करी निर्भग दीर्घात सुबई बिजुलु तेज जट कही सुतवाच एमती कहु भीम आगे धर्मनंदन उद्वेग भय कंपई छन छन तक्षण मिलिला अर्जुन राजा चरणे तले पड़ी अज्ञान नमस्कार हुड़ी लोचनु बहे अश्रु जल देह व्यापीची श्रम झाल
ଅଜୁର ଦେଖି ଧର୍ମସୂତ ତକ୍ଷଣ ଛାଡ଼ି ଭୀମ ହସ୍ତ ନିସ୍ତକି ଦେଖି ତାର ଗାତ୍ରୀ ବ୍ୟାକୁଳେ ହୃଦୟ କମ୍ପିତେ ବନ୍ଧୁ ଶତ୍ରୁଅ ମଧ୍ୟ ଥାଇ ପୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଚାହିଁ ନାରଦ ବଚନ ସୁମରି ଅନ୍ତରେ ସ୍ମୃତି ହରି ଅର୍ଜୁନ ମୁଖ ଚାହିଁ ଭଳି ଛନ୍ନ ବଦନେ ଦୃପ ଭଳି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ ସାବଧାନେ ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ବନ୍ଧୁ ଜନେ ସୁଖେ ଅଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ଯାଦବ ବଂଶଜୀ ସମତେ ସୁର ଯାଦବ ବଂଶଜୀ ସମତେ ସୁର ବହର ମାତାମହ ସେ ଭଲେ ଅଛନ୍ତି କି କହ ମାତୁଳ କ୍ରୂରର ତୁଲ୍ୟ ସୁଗ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନା ଭଳେ ଦେବକୀ ଆଦି ନାରୀ ଯେତେ ସୁଖେ ଅଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ଦେବକ ଉଗ୍ରସନ ଦୁଇ ଭଲେ କି ଛନ୍ତି ଭେରି ଭାଇ ସଦୟ ଗଜତି ବାରଣ ଆଦି ମାତୁଳ ନନ୍ଦନ ଶ୍ୟାମ ସାଥୀ କି ହଳଧର କହ କୁଶଳ ତାଙ୍କର ଯାଦବ ବଂଶେ ମହାରଥ ବଦୁନ ରୁକ୍ମିଣ ସୁତ ତାର କୁମାରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ମହାଯୋଧ ସୁଷେଣ ସୁମିତ୍ର ସହିତେ ଭଲେ କି ଛନ୍ତି କୁଷ୍ଠ ସୁଦେ ଋଷଭ ଆଦି ମହାବୀର ସୁଖେ କି ଅଛନ୍ତି ନଗରର ଗୋବିନ୍ଦ ଅନୁଚର ଯେତେ ସୁଖେ ଅଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ସୁରନ୍ଦନନ୍ଦ ଆଜି ଯେତେ ଉଦ୍ଧବ ମନ୍ତ୍ରୀର ସହିତେ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୁଜାଶ୍ରମେ ସର୍ବେ ଅଛନ୍ତି କି ସୁସ୍ଥି ନିବସ୍ତି ଭୁବନ ଅଛନ୍ତି ଆମ୍ବ କୁଶଳ ପଚାରନ୍ତି କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ନନ୍ଦବାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକତ ବତ୍ସଳ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତୁଲ୍ୟ ବସି ସୁଧର୍ମା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ଲଭିଲା ବସ୍ତୁ କେଡ଼େ ଗଲା ତତେ ଅବଜ୍ଞା କେବା କଲା ଚିର ପୋଷାବେ ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା ତେଣୁ ଯଦି ସୁବଳିରତା କେବା ଉତ୍ସନାମ ଗଳେ ତତେ ଶଙ୍କିଲା ବାକ୍ୟ ବଳେ ପ୍ରାଣୀ ଅର୍ଥକୁ ଦେବା କଲୁ ଭାଗତେ କିବାର ଦେଲୁ ବୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିରିବାକ୍ଷୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଳକ ଗୋରୁ ଦୁଃଖୀ ରୋଗେ ପୀଡ଼ିତ ଯେ ରଦନ୍ତି ଝିଅ ଶରଣ ବସନ୍ତି ଏହାକୁ ଦୟାବାନ କଲୁ ତେଣୁ ତୁ ଅଶୁଭ ଦିଶିଲୁ ଅଗମ୍ୟା କଲୁ ଭାଗବନ କିବା ହରିଲୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ ମାର୍ଗେ ଆସନ୍ତି ତୁ ଚଳ କେବା ଜିଣିବା ତତେ ବଳ ବାଳକ ବୁଦ୍ଧରେ ଭୁଜାଇ ଅଗ୍ରେ ଭୁଜିବୁ ହବା ତୋହି କିବା ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କଲୁ ତେଣୁ ଯେ ମଧ୍ୟ ଦିଶିଲୁ କିବା ତ ଜୀବନ ଠାକୁର ଗୋବିନ୍ଦ ହୋଇଲେ ଅନ୍ତର ତାହା ବିହୁନେ ଶୂନ୍ୟ ଦୋହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ବଳଇ ତମରେ ଦୁଃଖ ହେବିରେ କେବେ ନ ଘଟେ ସ୍ମରଣ ହରିଚରିତ୍ର ସୁଧାବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାର ଉଦର ପ୍ରାଣୀ କହି ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପ୍ରାଣେ ପାରମୟ ସହିତାୟାଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବିକଦ ନାମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶାଧ୍ୟାୟ ହରି ଓମ୍।